ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na kando. Alhamdulillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد. الشرح كتاب الفرقان لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى الدرس الثاني والعشرون. الحمد لله بالمو أن الله سبحانه وتعالى تنو كبركة كافو كولي نماندو أكا هربو أنا كنمي وناك هنا بلبلبو ناك فسمندي بولا أنك منو فنك غري hakiliw ka jagabolima munu ka ca new ka jateli ani jateli ke bagaw ni jateli ke fɛnw ka jatelima mbe seereya k'a fɔ batomate min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ ka seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do a ka ciden do a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na mais masa subhanahu wa ta'ala deli akal arshi basan fena korotaraka masami ni fente dugala akadam fen ka kibariyala kishi ani neme ani tanuli ani joro sangoro tale ani here chama ako ke anga ciden barkama banye
ni fasamandiya belebeleba no ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dunge na ka sahabaw ni mogo tugura ka siratige ko ni nyuma e fokata se jodoma jorola amadeli ka min ñogonke dan fanye ka ko anye o temelen ko fe ambe kitabul furqan ale sharhu la kitabu do shaykhul islam ahmad ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ay kitabu min labe franfansiya kabo ala mogo ani shetane mogo ni ñogonce ambe walandam mugan ani flanana ambe do faslu min nabi no ye franfansiyaliye o de ye karamogo ke ka kuma ye ako faslun ni franfansiyaliye ako wa idha kana awliya illahi azza wa jal ni alaka waliju nolu kera awliya ullah هم المؤمنون المتقون نمسا سبحانه وتعالى ولجو كرام مسمي نال دي كرت لندو نا كبو اكو نا كولجو كرام مؤمنين ويه منو ني على نسرانيا بغاويه ادون فرا كوني دي ولجو يتماشين لمنيا اني على نسرانيا أكو الناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى مغو وبين يغني أكو مغو بفساني يغني لمنيا أني على نسرانيا مغو مغني مؤمني أبسكا كي غفساني دوي دوفني كفساني موتك ليني أكو فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك أكو ما بين يغني على كولجو يلا نوي على كجون يلا ni ala nyesranya ani limaniyat degerewiye كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق أقابنا فموفنا بين يغني كافريا النافقية لا تقوم على كتالا موت النيفو كلنا نيدونا كافريا لا يبصر دوكا كافريا كجو كتم دوتاكا نافقية فنلا دوكا نافقية كجو كتم دوتاكا على جوجو يلا مو بفزاني يغني فنه دوبي ولوكا جوجو يا كبو كتا علما كتا على كرام صلى الله عليه وسلم دوبي ولو تابع أدغما موت كلني أكو أصل الإيمان والتقوى أقول لمن يرى اللسلني على نسرانيا ولو اللسلمي الإيمان برسول الله كلمناني على كتشيدون بي أمبرا كان كما من فوسيسا نفبل ولباد بيننا مو وبينيوني لمن أني على نسرانيا bo amba do ka fo ala nyesranya mana bonya kuma o kuma o koro kulli manade kabbo ni do faralo ka wakati o wakati iba soro jonka la halaya ne akanye maya o begla kanye kateme mo min ba duguma on flene sisa misalu yala anga yeta ne anga famtala mo ka jiye be jani muye nafolote min fene be daka o yekene yay daka ni nafolo soro ni mangene ibi jawa ti jade nafolo ani kenaya bo nina ina fo anya fo kateme nafolo tigiu esge u ka jacogo ye kelenye wa u ka duncogo ye kelenye ayi iba soro u ka lahalaya te kelenye jamaw mana wole yoro yoro sigero ye kelenye mumba to te kelenye parce que lahalaya te kelenye ni ye an yere fe jiye kono ya awa mo fene be ala fene bolo ni cogo ya de la bon an ga bonya babe da mo munuka o ye soro tigiw ni place ba tigiw ye
bon ala ko anga munum bonya tolu bonya de ala ka bonya be jonunga ha limana joni ala nya sranya jon ala ka bonya be olu de kan boy pourtant olu kan ga bonya kateme mabeka o de dine tay nafolo tigi min na be baraka dine akanga bonya manga bonya akanga bonya bon nafolo tigi min ga nafolo na ba ke ala kota e bi abe bonya wa te bonya abe bonya mun goso parce que nafolo min ba bulu bon et pourtant min be ala kota na ka nafolo e o tigi la mo ni bonya mangaw ayi min be atado ala ta dafe o de ni bonya kakan ala kra ko hadith sallallahu alaihi wasallam ako anzilu nasa manazilahum ay mo la jigi o jigi yoro la koro mo ni place min ka kayu blay ni hadisa de ni mo be ni ala joro dama qur'ane ba bolo o tigila mo na dona jamala dine ko yoro la mamunu ni abolu nya qur'ane la anulu kanga sigi yoro kele ma ha anulu manga sigi yoro kele parce que nanya no lu bla yoro kele o koro tinyara la ala ye bonya min fa moke o manga kada ka sahaba dobe ale kra ka mo ka almamiye ka shito san wolonvla o ka dugu almami ala kra ka sahaba dodo ani ala kra nyogom be nyoya demsenia konnala makara dugu almami ka shito san wolonvla ka to sella ay seli ke fini min kumbala fini kunta labo muso do temena kuto sella e ako aw dugula mo ako ata nya kal mami ma ka sutra fini ta kal mami bolo ako dugula mo we loki nyenama don nyini ka lan ka dale ma ko ale ma niso jani fe ka temo ka parce que o dona fini ko finunte mo bolo ay ni lakale akroba yalende meni bara kera kamni abe sangolo vla bon balmaw wallahi ala ko ingani de ala ko jami bala ni ya soro inyeji de be boyte fa ka klaila parce que dia modeli mindo nentese ka la kale ka fo ibe se ka nyefo moye ibe fa nyefo moye abe se ka femme de famille ibe fin de la kale moye abe se ka femme in famille mais mo te se ka femme in famille ama delika nyogona ye ni go ibo la kale atigla moye alaba na be reflet galon tigala ye Maryam alayha salam ala ye kabako minge Maryama ye akumbe ala de bato akumbe wuli shufe ka shi ka jo uko Maryama jo ko jugu la kalili dowla joli ni nen kumbe bo asina abe meka jo fo sembe funu ka chika pere Maryam o joli modeli aya ke kasi degré dola ani ala kosmani ala batu asira degré dola ala ye Maryama ka nyenamaya ni mogo taw ka nyenamaya bo nyogon koro muna parce que aka limaniya ni aka tawhidu ni aka ala nyesranya ni aka ala batu yelena degré mina ala ma son tuguni ma munun te aka niveau la ma munun masi aka niveau la no luka ka nyenamaya kelen ala ya ni mogo taw ka nyenamaya bo nyogon koro muna Qur'ani aya de do Maryam akumbe misiri de kono ala ya ka ko kalfa Zakariya wala alayhi salatu wassalam chideno nabi nyumando o ka koloshi o ka lado bon Maryama ka ala bato na ka walijuya na siddigaru la walijuya ango kabila kote dambe kote
cɛya tɛ musoya tɛ mɔgɔkɔrɔbaya tɛ denmisɛnniya tɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ waliju ye mankutu fila de b'i kɛ waliju ye limaniya ni alaɲɛsiranya awa i ka yɛlɛ ni ka jigin fɛnɛ a b'i ka limaniya yɛlɛni bolo ni i ka limaniya yɛlɛna dɔ bɛ fara i ka walijuya titiri ni ka daraja degere kan n'i ka limaniya jiginna dɔ bɛ bɔ i ka walijuya titiri la o la Mariama ka walijuya yɛlɛna ka se degere dɔ la Allah subhanahu wa ta'ala nana kabako k'a ye a y'a ka ɲɛnamaya ni mɔgɔ tɔw ka ɲɛnamaya bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ garizigɛlima fɛnw bɛ na Mariama yɔrɔ minnu tɛ sɔrɔ dugukolo kɔ kan kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab a bɛ mihrab kɔrɔ dɔn an delila k'a fɔ mihrab kɔrɔ voilà shitane kɛlɛkɛyɔrɔ a bɛ fɔ de ma ko al-mihrab shitane bɛ kɛlɛ min seliyɔrɔ tɛ donc mɔgɔ ka seliyɔrɔ o de y'i ka mihrabu ye ka da kan ni wulila k'i bɛ seli dɔrɔn i ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na shitane seli man d'ale ye parce que ale ma sɔn a la alakira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam a ko ni adamaden y'a ten turu seli la shitane bɛ kule a bɛ boli a b'a fɔ taciɲɛ ni bɔnɛ bɛ ne ye ne yamaruyara ko n ka sujudu kɛ ne banna ala ye halaki a bɛ don tasuma la adamaden yamaruya k'a ka sujudu kɛ a filɛ ne ka sujudu kɛ a kisira aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam nafa min bɛ sujudu ko in na an t'a dɔn koyi alakira y'a fɔ hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko adamaden n'a donna seli la a ka jurumu kɔrɔtalen de don a sanfɛ u bɛ mɛlɛkɛw bolo n'a y'i kɔ biri jurumu bɛ bɔnni daminɛ u bɛ jiginni daminɛ a bɛ n'a fɔ gulonnen de don a kɔ la doniw de don n'a b'u ta ka taa n'u ye mɛ i ɲɛ b'a la wa awa o jurumu ninnu de bɛ adamaden giriya ala ko caman bɛ yen i tɛ se k'a kɛ ka da kan ni poids bɛ mɔgɔ kan dɔ de bɛ bɔ i fanga la i b'a sɔrɔ i fanga bɛ dɔgɔya sufɛ seli i tɛna se k'a kɛ kuranɛ kalan caman i tɛna se k'a kɛ zikiru caman i tɛna se k'a kɛ sarakati bɔli a bɛ gɛlɛya i ma n'i y'a ye ala ko gɛlɛyalen don i ma jurumu minnu b'i kɔ la olu de donni kelen don ka girinya i ma ni ala bɛ ka don i ni kow cɛ n'o jurumu ninnu nɔgɔyara i kun tɛ se ka ko o ko kɛ i b'a ye i b'a bɛɛ kɛ limaniya mana yɛlɛ kuma o kuma dɔ bɛ fara baara ɲumanw kan o de la dɔw ko Hasan Basri ma rahimahullahu ta'ala maaw ka lahalaya bɛ cogo di maa minnu n'u dɛsɛlen don sufɛ seli ka d'u ye n'u dɛsɛlen don k'a kɛ a ko fɛn wɛrɛ t'u la k'u jurumu de kelen don k'u siri o jurumu de kelen don k'u siri bon a ko ni adamaden a jurumu ninnu dulonnen don a la n'a y'i kunbere minɛ madama a kunbere minɛlen don subhana rabbiyal azim subhanakallahumma rabbana لك الحمد لا إله إلا أنت أبيك أن ينفوس سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوه قدوس رب الملائكة والروح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم من فنفنا أكو ما دام كاكوكون برلينتو جرمون نوم بك بيني أبيك بيني والله يبي سكر سرونينا كم ياتو على كرا صلى الله عليه وسلم نا كم يا كم برمنا بسكا إيركلين قاتولي na wuli lola akuna ye sujudu fana bi ka to sujudu fana la jurumu nunu be bini de damne ka ba kola melekaw be ka la binde ka la bi fona yi wuli wakati mi melekaw ba jo obayira ka me sujudu la sababu belebele ba dodo min be adamaden fɛgɛya i ka jurumu na o la jatemine ban yani ka do seli kono i ka lahalaya kun bɛ cogo min na don minnu na n'i mɛra sujudu la n'i wulila k'i jɔ e yɛrɛ bɛ fɛgɛya dɔ sɔrɔ i yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ ko doni dɔ kun bɛ k'a bɔra n kan doni min don a tɛ ye dɛ mɛ walahi hɛrɛ fili i ka soda la a ka haramuya i ma jurumu de bɛ don i n'a cɛ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ bɔ ka n'o hɛrɛ in san ka n'o hɛrɛ in sɔrɔ e ka soda la mɛ e yɛrɛ ala b'i jɛ a la hɛrɛ bɛ se ka kɛ a b'i yɛrɛ ka du kɔnɔ i yɛrɛ ka du kɔnɔ mɛ i ka jurumuna kow kosɔn
ala be do ina cɛ ma wɛrɛ de bɛ na o bɛ se ka o hɛrɛ sɔrɔ an ko misaliya dɔ di dutigi ye du san a ye so dɔw jɔ ka luwanse bila a kɔnɔ luwanse dɔ donna ale bɛ ka dingɛ tigɛ pour que k'a ka li senw turu sokɔnɔna la k'a to dingɛ tigɛ in na a sina ka taa bɔ sanu belebelebaw kan dutigi ka du kɔnɔ o b'o fɔ dutigi ye wa a b'o fɔ a ye ale ye o sanu min sɔrɔ o tɛ du kelen jɔ ale ye dɛ o bɛ se ka du caman de jɔ ale ye o y'o sanu in sɔrɔ k'a feere k'a ka so jɔ k'a ba k'a to dutigi fɛ ka yɛlɛma a ka so kɔnɔ dutigi yɛrɛ tɛ o kalama a nana ka sanu in sɔrɔ a mana k'a sɔrɔ yan mais ala donna dutigi n'a cɛ a ma k'ale niyɔrɔ ye min nana luwanse la o bɔra yɔrɔ wɛrɛ de kana ta an balimaw wallahi ni jɔn sɔnna ala ye hɛrɛ bɛ bɔ i sen kɔrɔ i sigilen ala bɛ se ka hɛrɛ bɔ i sen kɔrɔ k'i to yiri kɔrɔ yiri suma kɔrɔ i sigilen i b'i kunkolo wuli ala bɛ hɛrɛ bɔ i sanfɛ diɲɛ bɛɛ ye ala ta ye n'a ko hɛrɛ ka po yɔrɔ min a bɛ bɔ yen dɔwɛrɛ tɛ hɛrɛ la dɔrɔn ala k'a fɔ ko kɛ parce que ale bɛ yamaruya dɔrɔn de di k'a dilan a dilanni tɛ tan ta k'a di fɛnɛ ma o tɛ dɔ bɔ ale ka kow la a ma ko yɛrɛ kɛ min bɛ nagasili don a ka ko la mais min bɛ ɲini i fɛ o ye de i ka sɔn ni jɔn sɔnna ala ye a mako mana jɔ ko o ko la n'o se t'a ye ala b'o k'a ye hadisa kɛnɛma na alakira ka sahaba fila tun bɛ yen sallallahu alaihi wasallam u nana baro kɛ alakira fɛ alayhi salatu wasalam u ye baro kɛ su kora bere bɛ u fila bɛɛ bolo o tilala wulila u tagara u faratɔla ɲɔgɔn na ala ye nin ka bere minɛ a ye dɔ in fana ka bere minɛ a ye u bɛ ka tagama ka taga u ka so dibi la bere kɛra tɔrɔsi ye u bolo sahabaw don bere kɛra tɔrɔsi y'u bolo bon k'a yira parce que anw bɛ jigi da yɔrɔ minnu kan o ye de ko bi ko ni nafolo t'i bolo k'i tɛ se ka fɛn sɔrɔ ni nafolo yɛrɛ kɔni tɛ adamaden bolo i tɛ se ka foyi de kɛ nin diɲɛ na wallahi mɔgɔw bɛ yen nɔ diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo mais dɔrɔmɛ kelen t'u yɛrɛ bolo diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo a ye hakili la ko jigiya modèle min don n'o bɛ se ka wari ladon o kun o tɛ ko ye mais an yɛrɛ ka kuma la ala kelen don k'a fan bɛɛ kɛ u tigiw bolo kɔrɔn ye n'u mako jɔra diɲɛ fɛn fɛn la a bɛ s'u ma u mako mana jɔ fɛn fɛn ma a bɛ s'u ma n'u ye fɛn fɛn laɲini ala b'a nɔgɔya o ye ala ko dɔ de ye titiri dɔ de don diya bɛ ala ko in na min tɛ kɔgɔ ni sukaro ja ye Maryam alayha salam k'a to nin kɛcogo la ala ko kullama dakhala alayha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa kuma o kuma ni zakariya donna kuma kelen tɛ dɛ a ko wagati o wagati ni zakariya nana k'a bɛna Maryama fɛ a bɛna kɔlɔsili la a bɛna sɔrɔ garizigɛma fɛn dɔw de bɛ Maryama fɛ min kun tɛ ka kɔrɔ zakariya yɛrɛ ye nabi ɲuman ye u t'ale yɛrɛ ka so fata'ajjab akabako yara ako ya Maryam anna laki hadha ne ko nunun be ebe nunun bomi ni zakariya ya ɲininka na nabi ɲuman do a bɛ ko kalama a tɛ ko kalama a bɛ ko kalama fɛnɛ sugu minnu bɛ ka bɔ Maryama bolo a tɛ bɔ misiri kɔnɔ ale de jɔlen don n'a ka ko ye a ka dumuni ko ale de bɛ bɔ n'a ye so kana n'a ye bon mɔgɔ min tɛ bɔ misiri kɔnɔ o bɛ ka fɛn sɔrɔ misiri kɔnɔ fɛn min tɛ mɔgɔw bolo dugu kɔnɔ minnu bɛ yaala la kɛnɛma o ye kabako ye o tɛ kabako ye o ye kabako ye Maryama y'a jaabi a ko innahu min indillah
ako nimbora ala de yoro inna allaha ikado ka fo masa taala yarzuqu man yasha'u bighayri hisab ala de be mo garizge chogola jate bote min ko fati nyini ngayere yake chogoli mundela ebe se ka doyi ka nafulo ka cana tigitaye ebe se ka doyi ka finiun ka ina taye ebe se ka doyi nyenamaya position na ika so ka ina taye nge ba so atigi be jamina o ka giri ka teme etaka o lambe kan in karamo ke min ga kitabu kala no ye Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala u ya do kasola munde koso akode ko mo nyuma bato de kadabla ni fitna min fla an bolo sisan ni mawbe ka lajrabi kabru batola ka duguni dugu tagama kabru ziyaraw ni fewna ko tu mango fo ko shuye buntemia e keleke o do de la rahimahullahu ta'ala ka dabla o wakati ya soro o wakati karamo ni fama o kadi o yamene ka datugo wala sakmai akadabla wakati kera unanama kuna sona ay kuma min fo aka segin ka bo kuma fota inga o bala bo kasola aka fo ka kunye min fo kunu ka fo ka man aka inde ale de kunye filike na ni fodro bala bo kasola bontemia ko ne ka segi ka bo cinye ka kana galona ko ne be ni yoro mina ko aw be ne laboye akone te kasola de ako kasola denye de al mahbusu man hubisa an rabbih kasola denye de uduna mu'mini ala che ma min jurmu ya sri hala ne teseka ala koke a shogola lawn teseka ala batoke ako tigila mo de kasode ma min sirla ka bo alama ako ale te kasola de na le saraya nawiye ale faga lendo ale shedu shude martyr abe tiɲɛ de fɛnɛ kan nga ko n'a y'a sɔrɔ aw b'a dɔn aw ye hɛrɛ min kɛ ne ye nin kaso ko in na a ko hali ni ne ye dugukolo fa sanu na k'a di aw ma n tɛ se k'aw sara ne tɛ kaso la dɛ awa tora ye fo ka taa se a ka saya ma foyi m'a labɔ kaso la a su kɔ a su de bɔra kaso la kisatigiw ka lakalili la a ye kuranɛ jigin ko hakɛ min kɛ k'a to kaso la a ka ca saya bɛna ma wagati min na o y'a sɔrɔ a bɛ ka aya dɔ kala innal muttaqina fi jannatin inda rabbihim fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ani bɔra k'a to nin yɔrɔ de la aljinɛ kɔnɔdenw ala ɲɛsiranya jɔnw olu be sigiyɔrɔ ɲuman na tiɲɛ sigiyɔrɔ kabini masa kotigiba yɔrɔ ala fɛ ani bɔra k'a to nin aya de kan buntemia cɛ ye dɛ dɔnnikɛlaw ko maa kelen min maa min ye hakimuya sɔrɔ hadisa la buntemia don a bɛ se k'a fɔ hafiz muhaddis hafizu ye hadisa 100 bɛ mɔgɔ min kunna mais hakimu ye mun ye maa min bɛ alakira ka hadisa bɛɛ dɔn buntemia rahimahullahu ta'ala aka lahalaya sira yɔrɔ dɔ la u k'a ka kuma yɛrɛ n'i y'a ka kuma yɛrɛ bɛɛ jateminɛ i b'a sɔrɔ a ka kuma bɛɛ alakira ka sunna de ye sallallahu alaihi wasallam a ye kɛlɛ dɔ kɛ ani philosophes bɛnna ani atew bɛnna i mana taa domaine o domaine la dɔnniya kɔnɔna la i bɛ buntemia ka jɔyɔrɔ n'a ka sɛbɛnni sɔrɔ a la a ye jihadu kɛ ni a ni ye ka bamuru yɛrɛ ta ka tataruw kɛlɛ a ye fan fila bɛɛ de sɔrɔ jihad bi sayf ka jihadu kɛ ni bamuru ye wa jihad bil lisan ka tila ka jihadu kɛ ni a nɛ ye kabini a si bɛ san 20 cɛ tɛ jɔ a ɲɛ dɔnni kɔnɔna la ala y'a dilan k'a labɛn kabakow tun bɛ k'a ye k'a to kaso kɔnɔna la kuma dɔ la don dɔ la ɲininkali dɔ nana fɔ a ɲɛna o ɲininkali in kabako y'a minɛ a ko mɔgɔ dɔw bɛ to ka sa bon ale t'u ka lahalaya dɔn ni tawhidu mɔgɔw don ni maa ɲɛnamaw don ni maa ɲɛnamaw tɛ est-ce que a bɛ se ka seliw kan a tɛ se ka seliw kan
bo o y'a sɔrɔ a ma don kaso la nga an bɛ jɔyɔrɔ min na o ye ni mɔgɔ ka degré ni kala ɲɛ siranya sera degré dɔ la i ka ɲɛnamaya ni mɔgɔ tɔw ta bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ. Ibn Taymiya nin kɔnɔnafili y'a minɛ a taar'i da k'a to sunɔgɔ la a ye Alakira ye sogo la sallallahu alaihi wasallam a ye Alakira ye sogo la alayhi salatu wasalam a ye ɲininkali in tɛnku Alakira la min kɛlen don ka kɔnɔnafili ko mɔgɔ dɔw bɛ san t'a dɔn kan ka seli u kan man ka seli u kan a ko ya Rasulallah o ka ɲɛ bɛ cogo di Alakira k'a ma a ko ya Ahmad a ko Ahmad n'i bɛ taa seli a tigilamɔgɔ kan i b'a fɔ Allahumma ghfir lahu in kana mu'mina Ala i ka yafa ma n'a y'a sɔrɔ mu'minin don Allahu akbar Ala i ka yafa ma n'a y'a sɔrɔ mu'minin don bon ni mu'minin don i ka seli tiɲɛna wa i ye sahaba sɔrɔ ni mu'minin fana tɛ jurumu b'i kana wa parce que o ye de ka duwawu gulon bil mashi'a ne t'a dɔn nka Ala i ka yafa ma su duwawu fɛn fɛn bɛ na kɛ o bɛɛ bɛ minɛ de n'a y'a sɔrɔ mu'minin don ni mu'minin yɛrɛ fana tɛ i tilalen don. Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala a ka kalanden ko n'o ye Ibn al-Qayyim al-Jawzi a ko n'anw kun kɔnɔna filila ko ko la ɲɛnamaya la diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'anw kɔnɔna filila ni degun bonyara an kan n'an sera Ibn Taymiya ma n'i nana k'a ye i b'a ɲɛda nɔrɔlen sɔrɔ i n'a fɔ binkɛnɛ a ko n'i nana sigilen sɔrɔ a ko n'a kumara olu ye a bɛ kuma min ni limaniya min don olu dusukun na o ye kabako de ye olu ni problème fɛn fɛn mana na n'a kumara dɔrɔn u dusu bɛ sin ka suma ale min bɛ kaso la ale de bɛ kɛnɛma mɔgɔw hakili sigi k'a yira k'a fɔ adamaden i ka kaso ye i ka jurumu n'i ka kojugu de ye adamaden i ka alijinɛ ani ka lafiya o y'i ka ala ɲɛsiranya n'i ka limaniya n'i ka ala batow de kuma o kuma ni limaniya yɛlɛna ni ala ɲɛsiranya cayara n'i bɛ hali so de kɔnɔ ni mètre carré 2 de don so in bɛ fɛrɛ i ye i n'a fɔ alijinɛ nka limaniya mana dɔgɔya kuma o kuma hali n'i bɛ château de kɔnɔ château in bɛ k'i bolo i n'a fɔ miseli wo adamaden ka lahalaya a dulonnen don a ka limaniya a n'a ka ala ɲɛsiranya ala ye nin kɛ Mariyama ye k'a to misiri kɔnɔ ale de bɛ misiri kɔnɔ a bɛ ala bato a bɛ ka fɛn minnu sɔrɔ kɛnɛma mɔgɔw tɛ se k'a sɔrɔ bon kasoladen ni kɛnɛma mɔgɔ se bɛ jɔn ye se bɛ kɛnɛma mɔgɔ de ye mɔgɔ min sigilen don so kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ kɛnɛma ni wari b'a kun se bɛ jɔn ye se bɛ kɛnɛma mɔgɔ de ye nka limaniya ni ala ɲɛsiranya bɛ se ka fɛn dɔ di adamaden ma ka haramuya ni nafolo bɛ se ka ala si ma nafolo tɛ se ka ala si ma fanga tɛ se ka ala si ma foyi tɛ se ka ala si ma ni ala ko tɛ ni maa min y'a cɛsiri e bɛ o dɔn i bɛ bɔ o kalama ni maa min ma se k'a cɛsiri e tɛ se ka o dɔn i tɛ se ka bɔ o kalama izan mɔgɔw aw bɛ bila ɲɔgɔn ɲɛ a ka limaniyaw hakɛw la ani a ka lahalaya hakɛw la i n'a fɔ a nana hadisa kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko la taqumu sa'a a ko diɲɛ tɛ wuli hatta yuqatila almuslimuna alyahud fo silamɛw ka jifuw kɛlɛ ni silamɛw wulila jifuw kɛlɛli la jifuw bɛ siran silamɛw ɲɛ u bɛ boli ka taga u dogo yiriw ni faraw kɔfɛ bon mɔgɔ dogolen fara kɔfɛ ani yiri kɔfɛ e b'o ye wa mais ala ka kabako lajɛ dɛ farakurun ani yiriw olu de bɛna kuma silamɛw fɛ u bɛna kuma min fɔ ya abdallah ala ka jɔn kelen ya muslim e mɔgɔ min sɔnna k'i yɛrɛ di ala ma ta'al yiri de bɛ silamɛ wele ko ala ka jɔn e silamɛw n'a ya dɛ ni silamɛ nana wagati min fara b'a fɔ fa inna wara'i yahudiyun jifu dɔ bɛ n kɔfɛ dɛ a bɛna i ka faga
ni hadisa kenaman de ye yiri b'a fɔ ya muslim islameo ya abdallah ala ka jɔn na dɛ fa inna wara'i yahudiyun jifu dɔ dogolen filɛ kɔfɛ an bɛ ka faga mais a bɛ tɔgɔ jumɛn fɔ a b'i fa tɔgɔ fɔ k'i ba tɔgɔ fɔ a b'i jamu fɔ ya abdallah jaja ni mɔgɔ kɛra ala ka jɔn ye hali yiriw b'i dɔn fara b'a fɔ ya abdallah jaja ni mɔgɔ kɛra ala jɔn ɲuman ye hali faraw b'i dɔn awa fara ninnu minnu ni yiri minnu bɛ dugukolo kɔ kan ne mako jɔra ninnu na diɲɛ don o don i ka ala ko kama ni i mako bɛ nin fara ninnu ka kuma i fɛ ala b'u la kuma ni mako bɛ se ka dilan nin yiri ninnu ka kuma i fɛ ala b'u la kuma i fɛ mun na sharti fila de don i ye ala jɔn ye i sɔnna jɔnya ma i sɔnna silamɛya ma k'i yɛrɛ di ala ma o k'a sɔrɔ tawhidu ɲuman ɲuman yɛrɛ de b'i bolo ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen base ye o ye i tugulen don alakira ka sunna kɔ sallallahu alaihi wasallam ni nin sabatira i bolo ka limaniya ni ala ɲɛsiranya sabati i bolo wallahi hali n'i mako jɔra baji la ka tagama sanfɛ i da ye dɔrɔn i k'a fɔ bismillah ala n'a y'a sɔrɔ n ka limaniya ne ka alabato ni n ka jɔnya ni n ka silamɛya ko ne bɛ e ala kelen de bato o sen jɛlen don o bolo jɛlen don ko nafigiya t'a la ala ne mago bɛ ba in kɔfɛla la a se tɛ n ye a se bɛ ala de ye ala ba jan ka tagama sanfɛ bismillah fɔ i bɛ tagama ba sanfɛ limaniya don a bɛ kɛ jɔn de ni ala cɛ n'i sɔnna ala ye kow bɛɛ bɛ sɔn i ye n'i banna ala ye ala fana bɛ se ka kow bɛɛ lajɛlen muruti i ma hali muso hali denw u t'i kanmɛ tuguni o de la dɔnnikɛlaba dɔ ko a ko ale b'a ka ala kota tamasiyɛn dɔn a yɛrɛ a bɛ yɛlɛ fali min sanfɛ ale b'a ka ala kota tamasiyɛn dɔn a ka fali la o ko a ma cogo di a ko n'ale ka fali murutira ale la don o don ale b'a dɔn k'a fɔ k'a ye ko dɔ kɛ ala la min man ɲi mais bi ni muso murutira anw dɔ la kelen ma an b'a fɔ ko muso jugu don a man ɲi e kan ka i yɛrɛ ɲininka ne de ye nin furu ne ka marafɛn de ye nin ne bɛ se ka muruti ne ma cogo di n'i ye nin murutilen y'i ma dɔwɛrɛ tɛ dɛ jurumu ninnu de don ala bɛ ka signalement de d'i ma n'i ye hakilima ye segin ka taga ala ma astafurulayi fɔ caya mɔgɔ woloden a kan ka muruti i ma n'i woloden murutili i ma dɔrɔn kana taa yɔrɔ jan dɛ muso juguden don o tɛ dɛ a ye signalement de don i tɛmɛlen don feu rouge la segi kɔ n'i ye ko ko murutilen ye adamaden ma problème dɔ de bɛ yen ni ala bɛ k'a yiri la n'i ye hakilima ye alabato n'i kun bɛ k'a kɛ n'a bɛɛ lajɛlen giriyar'i ma n'i tɛ se k'a si kɛ sisan kana taa yɔrɔ jan dɛ i ka jurumunw de cayalen don n'i seginna ka na ko ninnu bɛ nɔgɔya o ye ala ka kow ye fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bilhusna fasanuyassiruhu lilyusra a ko ni maa min ye sɔnni kɛ ka sira ale ala ɲɛ ka tila ka da lahara ko la ko tiɲɛ don ka baara kɛ a ko ale ala bɛ kow bɛɛ lajɛlen de nɔgɔya tigilamɔgɔ ye wa amma man bakhila ni maa min de y'i bolomangɛlɛya wastaghna k'i yɛrɛ lakariya ka bɔ ala ko ma wa kadhaba bil husna ka lahara ko ngalontigiya fasanuyassiruhu lil usra an b'o tigilamɔgɔ an bɛ gɛlɛya kow dɔrɔn de dayɛlɛ a ye ni aya fila a b'an ka problème bɛɛ régler i ka kow ka gɛlɛya dɔwɛrɛ tɛ dɛ jurumunw de don i ka kow ka nɔgɔya dɔwɛrɛ tɛ i b'i sɔn ala de i b'i yɛrɛ di ala ma n'i sɔnna ala ye surtout n'i bɛ ka ala ka diinɛ de labaara wallahi hali n'i mako jɔra yiri la k'a k'i ta a b'i ta ka taa n'i ye ala ye kabako min kɛ sahabaw ye o ka ca ala kɛra ka sahabaw radiyallahu ta'ala anhum k'u to tagama la u tunna ka taa bi bagere dɔ kan u tɛ yɔrɔ min yɛrɛ dɔn mais kɔngɔ min b'u la ala yɛrɛ de b'o kɔngɔ dan dɔn mais sahabaw kɔngɔtɔ u taara bɔ mun kan u taara bɔ balɛni binnen de ka jida la
balani adlane o ko yolu yu sigi ni balani ka wakati jange ka balani du foku klo bon kayira mogola ka fo adamade ni sona ala ye here do be ala bolo adamaden tu togodo ima fami ngoni ye miye de be togodala ima fami ye bo togodo here munum be ala bolo akacha a chaman de be halsa adamaden te munu yorodo te munu togodo nga ni sona ala ye ni mago jorala ala de ba ka fen non dikoy ka klaka jo ina che nunu fene be ala de bolo sonin kechugo akacha ala bolo de mo chaman be ebeta hiji kerola ire ka drome kele mbala wa joya no yayi ala dia no yayi mo dobe singa so jolenta ka dima ikadrome kele mbala wa joya no yayi ala dobe mobili be takadima moto be takadima dore be wole dro ka klak na ka valzita dro ko karsa ko valzi inflene ata ikatana e kaso ni emi ya kono oitai kamnala ki deme delika wari mi nyela I hakli rete wari mi nabi to de sorako e abarawa me joeni ki ala de beni ko modeli ukeo bo kana ablai kuna kika plan jugu nuni ka fere jugu nuni ka ala kota nunu de be se ka to kibe ke fenye plan jugu ni ala kota na yi ke fenye bishini ni dafri la wallahi te wuli da ablai kuna ni jon koni sona ala ye ni ala jena niye ite hero do ibaso e haklite here model ni bebe se kasima muna ko be ko tigi de bolo ni be fe ka fin soro lafiya kono de wonte mina ima washilike ima bolike son ala ye de ni sona ala ye abe kodo karaba kadima foki sa tizga blay hakilla ko ni be se ka ke no be ala de bolo nga kabban ala ye ka fo ki ka soroli ke ibena karabali de ke ni karabali dunge ibe se gati yera soro yorola yoromi ni amai ibe ti yera soro la halami ni amai izen adama de bebla nyonye ni muye o kalimaniya no ka alanya sranya ambora mina kunu ashabul kahf san keme saba ani san kononton o yo de ke kulwola o be sunogo doron de la koy fem yu lase kulwola anga dugula mo be ni mushriku ya komina kube masake bato tiere la on te se ka masake bato an ko tawhidu de an ko ala nango ala de amanyere kalfa ala de ma uduna kulwo kono ko rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada antigi ala ante fen wore bato ne ala tere o ko de nambe kishiro nyini anga tan dogo kulwo kono anga dine ka tuambulo o kafsa anga dine ka chambulo uduna kulwo kono ko ala amma go biga hine ni kan neme krengela anga ko labbe ko udla uyu ko do fo ka klala ko fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada o yoron bela ala isno ko blawla nyine ni ngabagaw ka hakli duma kubeya kasira yurula kubeya jon bake ala dete balmo ya me kibise kula kika boyka jan wallahi glonen flefen fitin de hakli ni ala ya taka boyla ibelebele ba jamjamba wallahi be kulishifli be dokifli kaseka nunu genga boye no kanunu blani yoro la kutanga ku koloshi tangali ke bagate koloshi ke bagate di bagate ni alate mi asra belele baye muy tawhidu alakra sallallahu alaihi wasallam ani abubakar bulle ani abubakar tunne kafiru la udona kulwo kono kafiru na se kulwo dala parce que ni ala be fe ka ka seira abe seira ka fo ka be cede
ako in kun ye mun ye ka ira adamaden ko ne desera ko ko la n'a y'a sɔrɔ i bɛ ala de bato tigi min b'i bolo a tɛ dɛsɛ ko la a bato dɔrɔn i ka da la awa n'i sɛmɛn'a la i tɛ malo i sɛmɛ a la Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ani alakira sallallahu alaihi wasallam k'u to kuluwo kɔnɔ Abubakar y'a kunkolo kɔrɔta a ɲɛ bɛ kafiriw la sanfɛ wo dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko ala ka ciden a ko law nazara ahaduhum tahta qadamayhi la ra'ana a ko n'u dɔla kelen ye lajɛli kɛ dɔrɔn u sen jukɔrɔ u b'an ye sisan alakira ye mun kuma fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko Abubakar ma a ko la tahzan a ko i kana dusu kasi i kana jɔrɔ i kana siran inna allaha ma'ana an kelen tɛ yan ni ala de bɛ fara ɲɔgɔn kan ninnu tɛ se ka foyi kɛ فأنزل الله سكينته على رسوله على كو أي بسكي لجي أكا تشيدنكا وأيده بجنود لم تروها أيا كتشيدن دمني كلك تشويه كلك تشمنو ني كافر مويه وجعل كلمة الذين كفروا سفلى كافروا بكلك مشركوا يعني كافر يمينكا أكو على يولا جيد دوما وكلمة الله هي العليا على كما أدبي لسانفه والله عزيز حكيم على مغتسع عليلا مغتسع عليلا توحيدو نان يمان بي لمن يبي بلمو على بي كوكي ده على بي دمه ده دمه منوندو adama den tese kake nunu masega ala kray utara ala kray sallallahu alaihi wasallam ani Abubakar ubarakata ani gona kabako wara joro wara limaniya joro menunu beke adama de munde koso ni jolendo ala koka Yusha ibn Nun alayhi salam nabillahi Musa fatule alayhi salam ale de ya nora blata uye keleke ka keleke ukanga Baitul Maqdis daile kado ukanga Baitul Maqdis daile kado mais Baitul Maqdis uma daile kado asababu keramuye jumado o jumadona ni klebina ni sibiri nana o yu kare poye o tese ka keleke o wakati Allah subhanahu wa ta'ala ayem munke o wakati la Yusha ibn Nun ay ala deli ka fo ala ka klejo kle kanabi parce que ni klebina sibiri dono manga keleke Allah subhanahu wa ta'ala ayem munke o wakati la Yusha ibn Nun ay kanto klema ako klema ako e yamaralendo ebe bol ni ala ka yamarakan nefnefle jihadu mina ala ko de do awa mbima de ijo kana binde fonga klanga barala kle ijo kak ayaka jihadu ke kaka jihadu ke usera wakati mina ka Baitul Maqdis mina kle aka barake abina alako John tese ka ke alako konnala kibe alaka service la ka fo jinya kono ibe dese ko la fembe se ka joinya alako nyoronte fanga min bala fanga te bo mayro abe bo ala dero odla alako yi akadide nga itese ka jasoro nima dude itese ka jasoro nima ka ke baga ede itese ka jasoro na ya soro ita kono ni ko ibe ni na nyogona kisa ufo Qur'ane kono akacha Qur'ane kono akacha hadisa ula akacha adama denga nyenamaya abedla ni ka limaniya ni ka alanya sranya de kuma no yelena ala be nyenamaya dumandima min ni ma tawta tekelenyi ni halu Qur'an ayra laje alako waman ya'mal min as-salihati
min dhakarin aw untha wa huwa mu'min ako mogo nale de bara nyuman ke kamni bara nyumauna kasoro mu'minin do de chefara musoka ala ya kale de ako fala nuhiyannahu hayatan tayyiban ben kale fango tigla mogo la nyenamaya dumande la nyenamaya basigile nyenamaya minna sanu yalendo o jinde folo de jiye kono ala be nyenamaya nyuman de labbe iye nyenamaya mi ni sigate akonala ala be nyenamaya labbe iye nyenamaya mi ni akadi ako wala najzi annahum ajrahum ako la harafna minhu saraw kasarawla bi ahsani ma kanu ya'malu min kafsa hukum kam minke jiya kono nyenma ya basigile la hara sarabe dima min kafsani ikabara e ngabe soroni muye ni limania ani ala nyesranya limania ni ala nyesranya joro min bala mu'minin kan nyanmaya yelmali kono balma o kacha izan odela kitabu tigiko ako wajima'u dhalik kanim befra nyogonka al iman bi khatamir rusul ode kalimania ni ala kraye no e chidon belajile labay muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad kishi aninema be aka akola فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله كلمة ني على كريم صلى الله عليه وسلم وفرنغ نيواليك نيل منيا نيتشيدوم بي اني على كتابو فنفجي اكو اصل الكفر والنفاق اكو كافريا النافقيا لسلي برايرو منا هو الكفر بالرسل ودي كافريا نيتشيدوم وبما جاءوا به اننا نفهمون فني فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة أكون إن كافريا ناتج لمغو كانغا جني على كجهنم تسملا والعياذ بالله على كانكشي أكو فإن الله تعالى أكو الله سبحانه وتعالى أيكبر لك في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة أكو أتماشين ينغتا نيشينيا مسيما كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أنكم مكة كما شينيا غتا فلو فانغا تشيدون دي تشيما إنا فواننا آية وريو كونو ني الله سبحانه وتعالى كو إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح أني تشيلا ديا ككتيما تشوغمنا وتشوغا كلا أني تشيلا ديا ككتا نوحما والنبيين من بعده يعني النبي نموكا تما ألفنا تمليون كفي وأوهينا إلى إبراهيم أني وحي كنو يتشلا ديا كتا إبراهيم ما وإسماعيل أن إسماعيل وإسحاق أن إسحاق ويعقوب أن يعقوب والأسباط أن يعقوب بونزون أدمسو ينفانفه نيرولا الحفيد والسبت ديفرنسي بابو فلان نيونجه نمو تشامنتا دون كابو نيونا حفيدو ويدي mode munun bebo denche yan fanfe ye munun soro i denche u fanfelala arabu kana be foluma ko al hafid medde muso den ate foluma arabu kana ko hafidu de abe foluma al asbat olu asbatu ye إذن أولئك الحسن أن الحسين أكمل لكو سبتي النبي صلى الله عليه وسلم على كرام وديم فاطمة تكفن في يرى الحسن الحسين ما هو حكي لكو فلانون دو أوتي فلانون تقوي كروني دو دو ما هو ديو تود فلانون من نيه مغتشاما ينعو حكي لكو الحسن الحسين كو فلانون دو فلانون تدا الحسن دي كروي الحسيني ويدغوي donc mo bu be fara nyogonka naam mo bu be fara nyogonka ka kena fo flanu ina fo be adamani hawa ke choyamina izen ako wa isa ni isa wa ayyuba ni ayyuba wa yunus ni yunus wa harun ani harun wa sulaiman ani sulaiman wa atayna dauda zabura ani kitabu di dauda ba mi zabura ako wa rusulan ani chidunla qad qasasnahum alayka min qablu an yuluka kibara fiyaka ko
ورسلا أن تشيدونا لم نقصصهم عليك أما لك كوفيه وكلم الله موسى تكليما ألك مر موسى فكما يرى mamunun be nin galontigeya a galontigeyali n'a y'a sɔrɔ i t'a dɔn o tɛ baasi ye a bɛ ɲɛf'i ɲɛna mais n'i y'a galontigeya ka tigiya kan i bɛ kafiriya o kɔrɔ ko ala ye min fɔ tiɲɛ tɛ ala ko wa kallama Allah Musa taklima ala kumara Musa fɛ kuma yɛrɛ yɛrɛ tiɲɛ de la a ko rusulan mubashirin wa munzirin cidenw de don ni sɔn ni misali ni u bɛ maaw la nisɔndiya u bɛ maaw la sɔnsira li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusuli a ko in kun ye mun ye cidenw tɛmɛlen kɔfɛ maaw kana na lojuraya sɔrɔ ala kan lahara k'a fɔ ala n'i y'a ye anw m'i bato an ma ciden de ye dɛ ala y'a ka cidenw ci ka dɔnnikɛlaw bila u b'a ɲɛfɔ ni maa min banna nin bɛɛ kɔfɛ lahara kuma t'i bolo ala ka faamuya d'a ma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jazakallahu khairan man garama khaira jazakallahu khairan ala kausara nyuma jamana nyuma ya tebsigi bau khaira nyuma ya tebsigira khaira la la man garama